ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅପଡେଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲେକ୍ଚରର ପୋଷ୍ଟରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଆସିବ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାଯାଉଅଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲେକ୍ଚରର ପୋଷ୍ଟର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ, ମାନେ ନିଜ ସବଜେକ୍ଟରେ କାହିଁ ନା କାହିଁ ଭଲ ନଲେଜ ଥିବ, ଆଉ ଭଲସେ ବି ପଢ଼ିଥିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ହଉଥିବ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଲେକ୍ଚରର ପୋଷ୍ଟରେ କାମ କରିବା, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପୋଷ୍ଟରେ କାମ କରିବି, ମାନେ ମୋର ପ୍ରଫେସନ୍ ହେଉଛି ଏଇଆ ରହିବ, ମୁଁ ଏଇଭଳି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ମାନେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, ଜବ୍ ବାହାରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି ଆଉ ସେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେକ୍ଚରର ଆପଣମାନେ ଯଦି ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଆଶା ରଖିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। এইটা কেবল আশা রখিপারে কোণ না গেস্ট ফ্যাকল্টির এনগেজমেন্ট। ওকে, আর এথর আমার ওড়িশা সরকার পুরা প্রফেসনালি মানে সিস্টেমেটিক ওয়ে আপনার গেস্ট ফ্যাকল্টি এনগেজমেন্ট করা যাওছি। আগর গেস্ট ফ্যাকল্টি মধ্যে রিক্রুটমেন্ট এনগেজমেন্ট হোলা, কিন্তু ডিপার্টমেন্ট তাকে এতটা ইয়ে নৌলানি, মানে ডিপার্টমেন্ট এভাবে খালি কৌলা কোণ যে হচ্ছে তুমি কলেজ কু যে ইনস্টিट्यूट বা ডিগ্রি কলেজ গুড়ি এভাবে মানে চিঠি যাওলা যে তুমি তোমার নিজের এনগেজমেন্ট কর। এবে এথর ডিপার্টমেন্ট কোণ কলা, কলা নাই তুমি হচ্ছে কোণ কর হিন্স ওয়েবসাইটরে সব নিজের অপডেট কর। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ କେବଳ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଏଡେଡ୍ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ଏଡେଡ୍ କଲେଜରେ ବି ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ, ତାର ମଧ୍ୟ ଏଥର ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ରଖିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଯେ କେତେ କ'ଣ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଫର୍ମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଏଡେଡ୍ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ରଖାଯାଉଥିଲା। ସେଠି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କଲେଜ ପର୍ଟିକୁଲାର କଲେଜ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା, ଯଦି ଫଣ୍ଡସ୍ ତାଙ୍କର ରହୁଥିଲା, ସେମିତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ନଥିଲା, ତ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଏଥର କିନ୍ତୁ ହିନ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିବ। ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖାଉଛି ଯେ ନିଜ ନିଜ ଏରିଆରେ ଯେତେ ସବୁ କଲେଜ ରହିଲା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ଯେ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ହିମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତ ଏଥର ବି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ପୁଣି ଏଡେଡ୍ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ହେଲା କଲେଜ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା କାହିଁ ନା କାହିଁ ବିଧାନସଭାରେ ଯେହେତୁ ସେୟାର ହେଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି ଏହା ଧରନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି। ତ এই সব এডেড কলেজ গুড়িক, এডেড কলেজ গুড়িক নিজ নিজ এরিয়া দেখুন, এই সাইটটা যে রয়েছে সেটা হচ্ছে ভ্যাকেন্সি লিস্টটা। ওকে, যা বি পোস্ট যেমনি সাংশন হয়েছি তার ভ্যাকেন্সি ডিটেলসটা কলেজ ওয়াইজ ডিটেলস, হয়তো কোটি কোণ বড়িথিব গোটে অধে, কি কোটি কোণ ট্রান্সফর হয়ে গোটে অধে কমিথিব বড়িথিব, কিন্তু প্রায় এইভাবে কিছু ভ্যাকেন্সি ଅଛି। ওকে, ডিপি পোস্ট কাହିଁ না কাହିଁ ট্রান্সফর भी তো হচ্ছে না। তো ये হল আপনার কলেজ ওয়াইজ ভ্যাকেন্সি লিস্ট। କେତେ ସାରି କଲେଜ, ବହୁତ ସାରି କଲେଜ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏ ସବୁ କଲେଜରେ ପ୍ରାୟ କିଛି ନା କିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଓକେ, ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଟୋଟାଲ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଏଥିରେ ମାନେ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଲିଷ୍ଟ। ଏ ସବୁ ଏଡେଡ୍ କଲେଜ 480 କାଟାଗୋରୀ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କଥା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଟା ଏସ୍ଏସ୍ବି ସାଂସନ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ। एसएसबी जो लेक्चरर सैंक्शन पोस्ट गुड़िक 1983 प्लस समथिंग ये किसी आड होती, टोटाल 1989टा पोस्ट। ता सहित सब्जेक्ट वाइज देखी दिखाँ, ये सब सब्जेक्ट एडेड कॉलेज रे कहीं ना कहीं गेस्ट फैकल्टी एनगेजमेंट होउछंती। एथर जदि हिंस वेबसाइट रे जहाँ आम पाखे आम अपडेट देखुं जदि आसला, ताले जानते सुजोग गोटे बहुत बड़ सुजोग गोटे पिला मानकु मिलिबो जे जो माने लेक्चरर पई लक्ष्य रखचंती, कहीं ना कहीं गोटे वर्ष पई बा गोटे पीरियड पई लेक्चरर बनि जिवे। ओके, तो ये हला आपनकर टोटल पोस्ट कथा हमें कहउचंती। तो टोटाल पोस्ट आपनकर माने सैंक्शन पोस्ट वैकेंसी केते अछि 1999। एटा धरंतु एडजस्टमेंट माने कोन करिवार थिला तांकर 200 पोस्ट हेले सुधा भी सेही 15-17 माने एमती कहि परिबा 1700 भली पोस्ट काई ना काई गेस्ट फैकल्टी जति माने पूराटा एंगेजमेंट करले ताले एई बळे किछि वैकेंसी हेई परिबो। ओके, एबे जिबा मु काहे कि एटा देखौतिली हिम्स वेबसाइट को जिबा देखिबा सेठी। 2 दिन तलर गोटे वीडियो करी जो कही जे आमर जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गुड़िक पुणी
करेन्ट सेसन जो आम 26-27 हूँ आपंकर कौन हम एंगेजमेंट हे गेस्ट फैकल्टी तो से ये आपंकर ऑलरेडी अपडेट हो जाए देखो भी तो ये हूँ जब आम देखा गेस्ट फैकल्टी एंगेजमेंट कथा आम देखा देखो गोटे अच्छी गेस्ट फैकल्टी एंगेजमेंट तापर आम क्लिक करवा क्लिक कलापर आपने देखिपे ये आपंकर पूरा पूरी प्रोफेशनली पूरा मैनेज करा माने सिस्टमेटिक वे गेस्ट फैकल्टी एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस गेस्ट फैकल्टी एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल अप्लाई फॉर गेस्ट फैकल्टी अपॉर्चुनिटी देखिपे अपॉर्चुनिटीज इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द ओडिशा थ्रो सिक्योर ए फुली डिजिटल प्लेटफॉर्म तामाने पूरा फुली डिजिटल प्लेटफॉर्म और ट्रांसपेरेन्सी रही केते कौन जिनस ये देखिपे गवर्नमेंट कॉलेज ता सहित नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस माने 480 कैटेगरी स्पेसिफिक कथा आम जब कहवा ता सहित ये वैकेंसी लिस्ट पर जब आम क्लिक करवा वैकेंसी लिस्ट माने ये आपंकर कौन कौन सब इंस्टीट्यूशंस रही देखिपे गवर्नमेंट ता सहित गवर्नमेंट ता सहित नॉन गवर्नमेंट तापर टीचर एजुकेशन तो ऑलरेडी आसीथिला एबे बाकी अछि आपनकर गवर्नमेंट आ एडेड कॉलेज गुडी करे ओके तो नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज गुडी को सेथिरे आपनकर वैकेंसी देखिया को मिलिबार चांस सेठी अछि गवर्नमेंट कॉलेज तो आसी बोली पूरा कन्फर्म आम हो सारी कारण चिठी होता ता सहित से बनी दी सारे फर्माट ता माने बहुत शीघ्र आपंकर ये सब देखा मिल गवर्नमेंट ता सहित नॉन गवर्नमेंट बहुत शीघ्र सब कॉलेज वाइज लिस्ट होकर आपंकर कौन कौन सब्जेक्ट केते वैकेंसी अच्छी पूरा प्रोफेशनाली ताने एबे बोधे मते लगुच ये जिनस से करने चाहते गेस्ट फैकल्टीटा माने चलो बोधे पूरा भलसे आउ माने रेगुलर रिक्रुटमेंट को टोटाली बोधे नजर ना से तो फिल हो कारण किए जड़े माने डिपार्टमेंट दायित्व हूँ रेगुलर पोस्ट आने किंतु से माने कौन कले ना पूरा गेस्ट फैकल्टी प्रोफेशनली मैनेज करने को चेष्टा कले ता माने कौन ताने जानी पारुथिबे जे कौन परिस्थिति वर्तमान अच्छी तो माने आमे पटे पिला जे पढ़िले कौन कले सी नजर रखुच्च कौन सुजोग मिल रेगुलर रिक्रुटमेंट केबे आसीबो किंतु डिपार्टमेंट से चिंता ना डिपार्टमेंट चिंता होची कौन ना केमती गेस्ट फैकल्टी एंगेजमेंट करा जिवो सिस्टमेटिक वे ओके तो ये बहुत बढ़िया वर्तमान पिला करेंगे बा कौन पिला किसी आशा ही नहीं होगी देखिपे रेजिस्टर करेंगे लॉगिन करेंगे फाइल प्रोफाइल डिटेल्स अपलोड डॉक्यूमेंट्स अप्लाई फॉर पोस्ट ट्रैक स्टेटस तो ये हूँ आपंकर डिटेल्स बस देखा केबे सुधा ये सब जिन अपडेट ये हूँ वैकेंसी लिस्ट वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को यदि सब्सक्राइब कर नथिबे करिनेबे थैंक यू।